people have spoken is flop. Ilan ni kang Heart Evangelista og ni kang Juan Lucas. GMQ pa jud karon June 6. More gyapon is kapamilya as TV Patrol Weekend. Tao po og kapamilya. Deal or no deal is best. Dili lang sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live. A to Z og sa ABS-CBN sa All TV3 Cebu, Philippines is best. Og sa Vibe, dili lang sa TV5 is best. Sunod, padakos takpen sa Mandawi po ha. I will not watching for you ha. I will not, you have not, you will never again. It because flop na flop yun. Moro gyapon is tao po ilan ni kang Ate Bernadette Sinbrano og Kapamilya. Deal or no deal, ilan ni kang Luis Manzano is best. Dili lang sa Kapamilya. Moro gyapon na. Og sa Vibe, dili lang sa TV5. Ilan ni kang Alaya Canlas, Jo Kasasyaw, og katuuban pa dinhi sa TV5 is best. Ninot kain na sa Vibe. Kanang mga tuka-tuka bisag unsa lay nga kanang mga OPM songs o katuuban pa mga such as 80s to 90s dili ni sa Vibe, dili sa TV5 is best. Number 1 in Mandawi City, Cebu, Philippines is best. Akong padaton sa takpihan sa Mandawi, Konsolasyon og Liloan, Danao o guban pa tibok probinsya sa Sudbo such as Southern Leyte, Philippines ug sa Leyte such as Ilongos, Leyte, as Eastern Visayas. Moro gyapon, dili lang sa Kapamilya ug Kapatid is best. So